واحد اثنين ثلاثة bumangit ka tuloy. Sige pa, isa pa. Sige. واحد اثنين. Yun na, smile. Yan. واحد واحد اثنين ثلاثة. Smile. Isa pa. واحد اثنين ثلاثة. Para ka naman ano eh. Okay, Ate Rowena. Ay, Ate Ros. Sige na. Ate Ros. Yun ang pinakang ano ko eh. Dali na, dali. Wahid. Ayusin mo naman natin, Tess. Oh, jump, dali. Wahid. Itnin. Talata. Ba't ka nakanganga? Sige, taras ka. Wahid. Itnin. Talata. Ay, wala na tuloy. Ang tagal-tagal mo naman kasi may utos pa ako eh. Sige na. 1, 2, 3. Smile. Oh, pahabol. Ba't mo kasana? Hindi mo na Wahid. Itnin. Mga sandok na nasa ulo. Isa pa. Baka video na. Isa pa. Dalawa. Waki. Tatlo. O yung waki naman yung pinakapangit. Bakit kasi ang Sino yung pinakapangit? Tapos na? Video yan eh. wala? Hindi ka na ginagawa